Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi wa Komoro watukufu mjihondao hondani mwe Komoro nanu wa Komori watukufikao nga mjihondao honze mwe Komoro inude ya hatu hazi do hashirisha wanansi wa Komoro do wonesa ya ukana yembana ratamani ya ukana haina usikuhusha do wonesa hawambi do wonesa upeu do wonesa ya dhulma na ufujari uvirao harma inti ya Komoro ulu harma uongozi wa Husman Hazal. Kwezo wa Komoro amade namna raonesa usiku wa leo baada riho mufanya inu ambao analyse politique abengele ori tamani rivire mbavi harma ya hawa ya siasa jimla baada muda mwingi karja fanya analyse ravimisa he namna ikawe hawa ya siasa delio ni namna ikao Hafman Azali makati ya mwisuyanu doyalio ni namna rajotamanu wa Komoro wa kihashiri wa Komoro wa kemakini wa kubali ya ukana zinumba na ratwa wananyasi takriban ya wanadamu mengu mirarunaya wajuru hilo harma ya enzi ya kiufujari Hafman Azali takriban ya wananyasi watimu jananaya waluharma yeziba zamoroni takriban ya wanadamu majana maili henda mararu naya watolwansi watsojihunda harma inti ya Komoro. Izo kazi yangu wala kazi na ujua zizimihe hamare wala kazi na ujua zizimihe hauhadazi harma ima kaulu mararu naya onesabu wa Komoro. Leo ngamjobira mbabi ni bime hawa ya siasa hau ni bime mbabi eshe zunguzungu ni bime mbabi hena mna Hafman Azali yaliyo ni mfanye analyse politique mahususu ya hahe kabli ya ukayari njia harmwele suala mshinzi la husu wananyasi wa mabeja wa Komoro dukana inu ngoma ishe wao na karamba ngoma ishe wao abonga bidio rikema makin harmweze roho zahatu yoka ikuswa fijo inu ngoma ishe wao kajaka bidi kuswa fijo na rejembabi rione hemi safara jimla hom roho wa Hafman Azali hom jibalio ezereketi mashitaka yafanyili wao ngaibidio rizitunde riarambue ekari rudia habo risana ritsansawa risana rinishoa Komoro ngwajo urambua ye marunda ngwajo urambua ya ukana yembana hatu laala kawana jahazi la mahamia baharini ekatile umaudu Hafman Azali ngujoziraho dingoni wa Komoro. Ngabo hadisi na paru yonesa glona takribani ya mwezi banu rionesa ukana hindi rionesa ukana riparo ona mru mengoni mausiku wakansi juma utsofuabwe harumu amri ili wapuwe mbahindri ili wapuwe furiapa mathalani wakansi bala wafua mawe hata le furiapa laka aljasobonsi wareme mkodo wareme nravu wareme le furiapa shamnyezi Mungu kajaja ili ya le furiapa la lisobonsi hasiba budo wandu wala heze taratibu za ukana wali usobonsi wazirumia pia yabo Tanzania onese hindi kwezo wa Komoro lukana heze taratibu za kibinadamu za kisharia hele jila mtumwa Mungu ho utukifu rezen saurasi haina babanu ikao toka yonsi hawonesa ho mjibali wa Hafman Azali hawonesa ho upeu hawonesa ye diktaturi mshinzi ya ihala harmwensi ya hatu izopia yo mithali ranzori yonese ella fria pa muswalo hindi wa Komoro baada lifulwa mawe liremweze nravu liremwa wilo sha homusoni mwabalo wandu wala waleme wawaliba dingo wende zao sha abo wenda zao wari upepo lodo la kause le fria palla wabire mdonzi yani ya rondowe le fria palla bahi wala wakabala wareze mvuza hao juma utsorabwe ili wali sisomo nti waone muze wola wearambazele fria pa waone ze jaraha wambabo muze ele fria pa walipualo lo
hulihundu hazemvu za hatu nusaidizi wa Mwenyezi Mungu hamba kamjatinua lo riziki izode zijoka uruhunda leo ne diktatori wa Athman Azali do kanale we societe civile leo ze janibu za siasa leo wa komorma diaspora ho jimlifu hao ngarsina takriban ya mahamiraro jumotso wanambwana jumotso to wa ufujari jumotso wana na mabandi warangansi ya Komor anotaji ila mbahindu isali na ukabare upepo wahusi iusi Athman Azali rijeri ibedingo wake wandu aji warondowe yenzini iyo ngio na tafsiri ekarambe namna hiyo dokana garanzori ke makini garanzori fungetse ematsa haukaya Athman Azali heze ramli neze darbi nizionao ngabjobu hawandu warondowe yenzinu hawandu ikao kwa jaishumbushia ranzijana rahundeze konsekansi ho winji wa hatu ritso harumwensi ya Komor hasiba budenza ufujari inu na wanyanyasi wa juru hilo harumwensi inu na wanyanyasi wa loshibani lewori tinjeri nji harumwa fitna itoka yonsi yenzinu irondolwa wopande wa mwandu wa Komor wa tukufu hamarabili dukana leo msiona Athman Azali hafanya msafara haruha hendo bonze harudi haja harumweshi wanza shandrege shama twaifa harengwa hama tarumbeta hau harengwa hama goma hau harengwa ni notabilite ya korompewa mfikiri ya ukano msafara wa Athmani ubiri nro gebidiori ke makini hauka garsina takriban ya mezi miraru namba hinrubanu garsi harmo mvuli wa he guvernoma an exile ya tendelwa ni mtukufu Mustafa Said Sheikh iyo do babanu sisi rareme ze darbini za hatu watundawe ze hazi wazifanyao abo ekana benamna yu wa Komor na mtunde harma mifumo milibano harma msafara Athman Azali ya ufanya henda Zanzibar msafara uko jambali ya Marunda isoti majitso marufu hako msafara uo kajarengwa henda mna ya lazimu ikao kabati mdusujo kwa msafara uo haufanya hautawa ujumbe wangu hatanzani hujoma siwani harma mahadisi hapula hende haiho Zanzibar msafara huo kwa ujamnili hahairi wala kwa jambali ya Marunda haukaye makaulu ya tsongonki wa haina mbabahanu hende makati ya muso yanu rejei ho masiwani ondua parwa Komor harma mahadisi haukaya isaye Komor ngaendao harma daraja ya peu ye Komor ngaendao ya late thamani hao ye Komor ngaendao ya late uhususia wa hao ye Komor ngaendao ya late hawaye amani nano mkonti wa votiwa l'an 2001 etarehe 21 mwezi wa Desemba harmwe konstitu ya voto wa fomboni ngondo wa champuwe uchampuwe masiwa hajuhabu harma inti ya Zanzibar haendelea haiho Addis Ababa ya Addis Ababa wamwambia Henry dalila kalima wilo mheshimiwa Athmani ngebidio tsengeleye Union Africaine wanduzaho leo wabanga wa vice president ngawe na barua mahususu lilomba bahanu yabo nele barua libali ya mashartu do urema biyo haraka upareze janibu siasa wa Komor wabuhe maslaha itoka yonti ho usalama wa henti haukaya harma muda utsohale banu emasiwanga jwenda ya unguhe na boye daraki ngojori hwayo izo pia nganzori zitunde ritione Athmani hava yako tadungwa mvio haroha hasi harumweshi wanza shamandrege wabuha notabilite yende imrenge mfikiri kabala haonondro hau mfikiru kana bala Athmani hende harma msafara waraha ngukozo ye mzengo ndo idiwara izo ngaranzori makinisho wa Komor izo pia ho usaidizi wa he guvernoma an exile atendelwa ni mtukufu mheshimiwa Mustafa Said Sheikh nane za juhudi za he waziri wa heza habari za bonze Metro Said El Arif mengon mwezi anzima ya zionesa do ubloke do uta ushahidi harmo ulemengu ya uneseukana ya mruwai katira isi wahe daula Komorangu le 26 mai 2021 do renga mamuda haki mavoka international wanjie haina baba nitoka yonzi iliwa tiebari iliwa mtini Athman Azali lakile eze konsekansi zopia Athman Azali ngazimu asulio zandiso mjuruhu yodo baba lewe anjie sheidi wara yodo baba lewe Athman Azali yanjie sheidi wara shinu kwezo wa Komoro watukufu ahoriti kewahara leworiti hisetomaya leworiti kirimru harambian rabu hadu hambo karaba nunde namna inu hatandi
naridarie bezi mbwana zinziwana kabati wandu wakawakaidi ngabo madiktatori menja harmo ule mengu wakawakaidira hana Afumanazali rimwambia nukana Afumanazali hajikaza isi mukaye diktatori shaka jatimwe ze shartu za ukaye diktatori haka diktatori wenga nzo ya miliki rasulumali leo kweli ngawe karibu na uke diktatori mpia hasibabu delegashi lituhumla haura me delegashi lo harma inti ya Komor lilo sababu leo lo tayari utso wana haho utsoze fami utso nafsi ya mwe haho no ili urengensi ya Komor anotaji kwezo wa Komor watukufu yode mana Afumanazali yende ya pangisha weirambao shetani hazalobotasi no bolero ya kauzalo lejio yodo vana Afumanazali yarenga bolero yamnika mashartu ya ukana yafanye taratibu yende mbio yatahe wanduikao raha kwa tina choncho haukaya Afumanazali hamenye pia haina mruikao hakanamba sura ya haina mruikao hakanamba sura itoka yonto masiwani hambia bolero kanga ibidio ujuhe haraka uhabili mkonti ganzo ujuhe haraka uhabili mkonti ilie Union Africaine ilie Union Européenne ilie ejumwa madaula waone ukana zila wanambia tistehi tipare ze janibu kinyume tiparua Komori rifanye mahadisi wa Komori na mjoka na Afumanazali mbaba hunyanda hasasani habaka tuta hamuri toka yonsi hatorea wa Komori hatorea diaspora hatorea ze janibu siasa hatorea masiwa hamba kabati mrujoshinda ya mtushe wedi ajambe akabala he leonga monao wae harutadi shangonzo yafanya hama kajashindiha ngonzo yafanya ukana ukaidi wa hitso anirahako javunguziha hawakatikao ngari mdungao ngari juwao hena mna wanzo uhabili uparua Komor wede harumwa mkonti Afumanazali baadhi ya hatu siwambia wananyasi hoji mlifuwa hao pia ya ukana mruna fahamu haukaeze makri za hana Afumanazali kabati mdajoshinda ziswifu wodo ushahidi wa hatu mzima rijoutia na ribau heze makri za Afumanazali bakabati mdajoshinda ya metrize makri za Afumanazali zima leweye daula ya Faransa uyo irudi ikansi ilishamdudu ipara chama haukaya imanifi yafanyi wao haina usiku ya madai haki ya hoa Komor wayafanya haina usiku harmezi wanza za Faransa za uonesa wa upewa Afumanazali za uonesa ufujara Afumanazali ufanya masiwani za uonesa wandu wa juruhilwao za uonesa wandu wa chulwa shivani batina mba mahakama itoka yonsi leo ya daula ya Faransa ngedwe habili ni chaguzi vano mwahazuizi lina 22 zisababisha ngazijoka ukasuala zero harmesi ya samshinzi harmesi ya Faransa daula ya Faransa tena itamani Afumanazali ya hunde shawiri ya bire iliwa hunde maslaha iliwa hunde natija mufidu harmeze ni chaguzi za 2022 harmesi ya Faransa izereketi pia hizo zishimiwa mhishimiwa Afumanazali chora mmo na judi limkalansiza haukawa wa Komor pia omba bahanu warudi ya do wanesa ya ukana ngari konsori linde raisi wa daula ya Faransa hena mna ya shangiri yao ya mze woi hena mna shangiri yao ya bwana woi yatimbo enti ya Komori upeuenda mno yalojumoto wa wanadamu yalojumoto teza shihere yalojumoto fanya bonezi harmonwa siasa itoka yonsi leo zizirende hadombuda na nimti kubali ukana Afumanazali ngubalo fiti na hatandi ngubalo makri hatandi ze makri nele fiti na alifanya ulinu lindo lijoka ukaajali mwahe zinupianga zendo za mkaushie yode mana rambi yao leo rambi yao wanrualo karibu na Beiti Salam ya ukana na mrohe sunhaji na mrohe yejededisi Abdul Wahabi la ngari mparao ni aukana na mrohe homagani mliyo mbenuhe mkingie siasa ya mwiswe makati yao ngamjori samiha ukaya koneksio yatu kainjar mwa mharba chivanu ingi ngamjuzi di urisami yode mana leo rambo wa Komor
rudiri shukurie eze juhudi zifanywao ne gouvernement en exil attendelwa ni mtukufu mheshimiwa Mustafa Said Sheikh haukaya eshe zunguzungu nane sheidiwara shamsiha Hafman Azali ngarikubaliwa ukana yomengon mwe ezembio mzendao yomengon mwe ze jitihadi neze natijwa komoro mlindao nizo na singar shukuri yao haukaya ngarirambu wao kana she zunguzungu ne sheidiwara shamwiso shinu shasi Hafman Azali nuandwa hahe ngarijuwao ya ukana zinu juhudi zifanyuwao ne gouvernement exil yatendelwa ni Mustafa Said Sheikh nane daula ya haki haina usiku waone sao nane haina wanrikao usoka yonti ngowanili yao inti ya Komoro wa Komoro ritsokanza ribiremba bititi harmwele alalulo rimwene sene ya ukana mrati shangai Hafman Azali hadungundre gehendobonze harudi hajuma siwani rimwambiani ya ukana homa halani yaka huenda Mozambique izo ya ziona kajamba zozema hatengela iho Addis Ababa izo ya ziparisa zimtinzi twamaya hatengele ya harmwa yula ya Faransani izo ya ambilwa tena zimlisha mdudu izo deza sababisha leo ya habilio mkonsi wa unafiki vanu mwezi wa Septembro ikao wa Komoro kartita yari haina mbashartu itoka yonti ikao ngardumbe nuliani masuala yao imakati yanu rilo nayo ya mtsena wa Komoro ngamjio harmwele suala la husu mabeja rimwambieni ya ukana yode point de vue hangu au yode ramli zode ze fikra za hangu nswangaje na mriso kayonti wanyasi wa hema beja dumwambieni ya ukana ngarsi harmwa kor nzima haukaya yembana ya hatu sawa ya hatu sawa ni ho watangazaji sawa na societe civile sawa na daula haki sawa na Frocome sawa na Sente sawa na l'Union de l'Opposition sawa na daula ya haki abungar saharma kori nzima shahaino onrungwa ona hetaratibu ya hembwa na hao waiwa nao yode namna mimi naelewa abo tielewa ukana mide kina harmwe mabeja tielewa ukana hezembwa na ikaonga mzifanyao ngazinji yao harmwa mkade wahe itarehi uyotena ngazinji yao harma ye itarehi ya honkade wahensi ngamji yao harma itarehi ya hensi ngarsina takriban ya wakati mwinjivanu mhabili ya ukana nga mwasulio homa siwani iho Komoro tizione sanyimeni banu ya ukana ele chora mumo la hanguli kanse namna inu kwezo wananamtis wa mabeja nganyinya hazimbili ngamwendo mwakedo tarehe harmwensi ya Komoro ngamwendo tena hau mwende mwakedo maadui wa he Komoro haunru dinde jezendo ngarendora ke tarehe ya he Komoro haurendera rende hedo adui wa he Komoro abon tujitowa hauka ezembana mazinunia ezembana mzirongo wa henamna inu zode zembana riloba zimanani rimonesani ya ukana Hafman Azali homjua hanyu hafikiri mara shihu Beiti Salam wafikiri mara 30 eze janibu ikaongo mhono e diktaturi ya Hafman Azali watwali ya haina suala itoka lonsi wazingamania haukaya ho winji wa hatu ngabwandu wakaulindia haukaya homjo hanyu ho masiwani ngamjo urengwa tizione sandro kabli ya ukaya mweja wasulio badala haina mna minaelewa badala ne namna mimi na Paris analizi za hangu nafanya ya ukana omwiso wa Hafman Azali hajorudia jiteshonga mjumwe shonga ya lonisho ne shonga shamkalantiza neze hato arizimgabiliwe makati ya mwiso ya ekado hanza ya teze yafanya nongo ito tsindizo ezi pangwao hindri wananyasu wa mabeja ezi pangwao do ukana ngabjofanywa haina taratibu itoka yonsi eze marshe pasifikiza hanyu zifanyishihe harmwe kapitali ya Komoro sha eze marshe pasifikizo ngabjoka kondisio zinji ika eze kondisio hizo ngazanzao eshe hitswa mshinzi shijoka utendea eze manif pasifikizinu anka ya mbandongo itoka yonsi jo ujiri jo ya mbalba la harma usalama wa hensi bahi masuala yao pia ngamjoko wandu wanu watsuri ya ungu wa mhono
ezitendo izo zarithishwa baruani na Dr. Shakur na sas no wanyawe ili wabunguze ili watie uhara harmwensi fatuze wanduikao mwanguha Faransa mjoma siwani leonga muhabilio Marche Pacifique zitendwa ziziro zahe ye diktateur wa Fumanazali ya zitarisha zikombani mwanyi ili je mwankese ze pen haukangwa nzo taratibu za ukane daula wa mwene senokana niti wandu wa amani shanyi wandu ma kriminel nyima adui haukanga bjonji ya zitendwa za peu harmwe makati yenrendao yao henu wakati mjo ukubali longa mfanye Marche Pacifique yao eshe hitwa mshinzi shijo ukubali shikingie marshi hiyo shode shijodo henda shehojo harmwe mahakama moroni zike sababu zisababishe baadhi ya wandu wa siasa waheze janibu kinyume inuambo l'union de l'opposition ijundo masiwani wahunde shiva yao masuala ikaonge bidio rifikirindo yao masuala ikaonge bidio ritwaliyenro yao masuala ikaonge bidio rikingiyenro ngabo baadhi ya makauli kao ngala yao kasunjivia haku harumwe roho auka Athmanazali wekatsina haja na zindu za trawa Athmanazali wekatsina haja na bei ya hea wekatsina haja na mafura trawa hawireo haudo ufujari haudo anahutwa ya warengao harumwe miji zoka sumwa bahabari iengu ono ya toaroho ya mbangu si uho engu ono ya juruhu ya mbangu si uho engu ono ya toro ule mengu ya mbangu rotrongo fetsuze ya ukana hariba waliheya hauba walitrawa hau maishanga umadziro izo hoso ni Athmanazali kazitu mtashuhuli hata itoka yonzi leonga muhabilio nga mwenesa ukana mwaswili harmwensi ya Komora jemdai haki tazeno maishanga umadziro irewo kabu shahula kabu mafura kabu koshilio sumwambu kabati mbando itoka yonzi iliyoho masiwani izo daula kwa tsuririnda hizo haukaya eziangamiza wa Athmanazali izo dizoranza wananyeswa mabeja hauka bomahenda mrendelea na singari msteheuni ngari mtosaoni Mwenyezi Mungu namnikeni jitihadi ya ukana mkedo sababu nuzulu mwendo mwatsengenzia ye jamanda nyina si rihunde taratibu riwaswili rimangarieni shanga ibidio rigabile le sualela kweli wananyeswa mabeja baba noe mafura eshahula shapaya zinu zikauja zivenuhe harumwe makati ya mwiso yanu ho usaidizi wahe gouvernement exil ya Mustafa Saidi Sheikh abanga nzao rigabile le sualela kweli rikauja rionese ya ukana Athmanazali rangude tarehe 21 ya mwezi wa 2020 Athmanazali katira isi lodele suala muhimu la mwadu akobidi kingie do wone sa ukana Athmanazali hafanya wizi le 24 mars alam 2019 wanyaso mabeja ngaibidiori ke hashir ngaibidiori ke wadhih leo ye karendari kubali ya ukana ngarendora dai ya ukana zindu za hea na taabu izo hata Faransa ngazifanyishi hao maisha ya madziro abori kubali ukana ngera isi ritendari mhoso wanamawa mabeja na kubaliane hamaste yode fikira hangu nsuja ngaje na mbamru itoka yonsi sha yode analizi nifanyao ritifanye taratibu inu ya ukana vanule orija rijeridai yesu mambu hune sheibiriti ne nku hune mafura ne maisha madziro alonwe masiwa baizo pia harmo ulemengu ngawe madai yao ngawe maisha madziro ya heyao abonga nzori kemakini ba ekari fanye taratibu hiyo ekari dungo mwendo huu abori kubala ukana ngabo raisi ulo yabo shange na zamshinda ngabo raisi ulo yabo shange na rezonma ikaonga mjoka na mengoni mwendo hondo faida he corona Athmanazali haukairende hado kushuyati yao imsitirio harumweze tabu zirema harumwensi na zinu pia ngazendao harumwa onkade wa ukana katsukubala ukange raisi harumwa baadhi ya ntizi njiza mfuta za mzia zitohu msaidia zitohu mkubalia mkataba itoka onsi avule wanga ranzori kubalia na ukana kwezo ni nyaso mabeja rimto saoni na rikema dhamana haukati mwabiani fikira mbili ngamondo mwa ketari harumwensi mtsengenzia ili rijeri komboe ensi hatu ngamondo mwa rende he maadui wa hensi eka mwende mhoso wa Athmanazali avule wanga nzori kema dhamana mtsene mwabanga mdaili yao sheibiriti bani kamtupa taibiriti banleweze tabu ziri hunda oya bopia dabo mshinzi wamenyeha haukakarina ujua rilendro eka kartina nyumba lewa Athmanazali
harende haukana hafanya ukana hajirende mwizi wa enzi hajirende mwizi wa uranganya sharia harmwensi abonga ibidio ile suala lamu ando bidiri lisike kwezo wananyaswa mabeja haukaya linu pia kwa msaribiani shari kubalana kana inude mbwana rikubalana kana Mwenyezi Mungu hamkusudiani hamjaliana ukana nyudo wa mwando mdomo apue kibri ya Athmani Azali abonga ritosao bomwarde ukana hamara mwando harmo wananyasi walo harmo diasporonsi pia nyine mwandao mwandi sopue kibri ya Athmani Azali abole omtsedem kansi rifanya bendera haura bangarandora dai esheibiriti bo shahea nenkuhubo ya trawa babo rikubali ya ukana ngera isi haukara ngulo 2016 karja kubali ukana Athmani Azali ngera isi wa daula ya Komor rangulo 24 mars 2019 Athmani Azali hahibienzi harengensi ya Komor anotage abonga bidio rikinge mafufu mali yao karja kubali ukana Athmani Azali ngera isi rudiri onese uwananyasi wa ula wa hafa yodenku na rense shahularanzi bango ishio warinka taratibu ukana rilelanda na rigabile masuala yao wanyasi wa mabeja ritifanye mzaha riseneri hoso Athmani Azali mtilatse etarehi yahanyi hauka ngabo wenji wa mtumbuleane shaya ngabo wenji wa onesani ukana ununafiki abonge bidio leo mwasa mwasulo bo suirata ritifanye mzaha itoka yonsi ngebidio ile suala linu likingilwa au lihantiwa ngaritamaniyo ya ukana ile suala la mwandu henda labili rikingi yao ngariransiyo yenkuhu ya hea ne shebiriti shahea ne sumwambu huya tawa ne maji ya tsohuja ngaenzauri yonese ukana Athmani Azali ranzi katira iswa daula Komor ngaritamaniyo wanyasu wa mabeja kwezi hamaste nganza mwone sezeroho mengo zatolwa ni diktator wa Athmani Azali nganzo mwone so utukifu wa hao wananyanyi wa Komor hoji mlifu hatu rijumra ho bonza sababu de enzi ya peu yuwao nganzo mwone seye dunia ya ukane ntinga ijenda uirengwa mateka ekari kingi ya masuala mara arumane yao ngardunji ya ukana rionese ukana hata sumwambuhu hata nkuhu gashi kaziti auka zwema na ziti yo dabo butso enzi ya uhalali harmensi ya Komor kwezo wanyasu wa mabeja yao de mastehirimni kauli izode ze juhudi rijom tamaniani ya ukana mrisaidie rititomo zembwa na inu mrisaidie ya ukana leo owanukao watombo ze shaya ngwamba ukana nga mwenda umafanye selfie haunga mwenda haruma matembezi nga ibidio rikubale na ukana haruma toifa leo rikubale na ukana nga saruma kori nzima mwaba nyima beja ngabo daula haki ngabo societe civile ngabo watangazaji kao rijanga aje tujuisti ye communication hatu do saidi ya ukombozi ili rihunde daula ya uhaki argumenti ya hatu haukaya ele choro mmola hangu nilionao hindi wanama mabeja leona mkubala ukana na mrongowe hama hadhi hata na mrongowe mkazemi honowe fubajubanu hamastehi hata izo Athmani Azali ya dhumania yofanya wekaria ngamjoka na raisi mzaman Ahmed Abdallah Mohamed Sambi wakati ya kauja homa siwani kajabala mzinga kajabala mbanongo ya hatwari itoka yonsi haishi ya ukana ngutsahane mahakama ya Komor hamange tayari harudi hazone sa ukana katsuria e mahakama shangurio o ulemevu wa mahakama yaonda ule oye daraja honra haukara isim zaman Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hasikwa no ulemevu wa mahakama shaka jasikwa ne mahakama leo mzone sa ukana msiho masiwani hamaste hamwendu wa amani sha mtidiwa ze ukana ekeba na waiha dhumania sele la hatwari ya msiseni lo kana ubenya apo kaitsubidi mfanye mzaha kaitsubidi mrinji harma ero rijana na mengo mine na nsano kayasirwana na Athmani Azali riremwa ni ero rijana na mengo mine na nsano hainu wakati ranzori kinge mruwa ingartongo henda aneroer ngartongo ujirahitwa wasi leo harma takriban yamwa juma usensibilize juma uhashirisha juma uwane sa ukana ngeibidio riwasulo masiwani tifikiria ukana mjitarisha tifikiria ukana lewe societe civile gabidi mrengeni haukaya lewo yekesa la kantiro ha Faransa ngainjoma siwani bahosu kula wo yofanya konferansi wo utanganya uanduka wa shuli hanao no mpira wa mdu wafanya konferansi waone sa umjo hao
leo wanyanyasi wa mabeja mwamba leo ngamodomo pwe kibri Athman Nazali mtowe imwene siaukana yentika inaujwa takriban ya mahamisan Athman Nazali aloba nukaptujo ufanishi hamwendo itoka onsi ngamodomo pwe kibri baadhi hatu tikawele wena mnainu tifikiri kwa usi kumwendaho nga wajimlisi wao conference de presse ilimtowe ilimtowe ushahidi ilimwonese kama swili conference de presse yo ifanyishwa officiel societe civile je mwangarien wa Komori hamadani wa mabeja na daula hakiwaloma siwani waje wa kenti hanzia za kiinswafi za rahara watina marambo haukaya uanruano zijonda taratibu wa muweni zijonda taratibu wa hunde zitendo za peu wa mrithisheni dekanga mkontiyo harmami konti ya zito leo mfanya uver mlahe dunia nganyama avoka nganyama twabibu mlahe makungumanyo ya ulemengu ya dailo zaki za kibinda damu ya ukananga msiho Komori na wajoka na Komori ngabo diktaturi na wajoka ibana woka tutseha na wajoka ibana wangu pozitwa leo makubali ukanga mwendao aborika ufikiri ukana wananyaso aloma siwani ngwata hao sali wajiwa mlahikini ili mwenese ezambehani mwenese ze program za hani sha mtibuli ya ibowa aka mtijidai ya ukana sabahu mwanama mtukufu nanu wanama wararu ikaunga mtendeleo minga mwelokana ya mabeja nga nyiwenchi haukaba no harumwa filmu weka ikira harumwa le gobo uanduwa participe harumwa filmu wahezi wapia harumwa posheti botsoka yema aktori botsoka yema dhamana ya chef de bande nero luwa uheziwa sheka ikirika haina mdulu harumwa filmu ila ya tsotilo harumwa le gobo lehungari monao ni wararu shangare lewa ukana nga nyiwenchi nga mwangu hobonze nga walondani wenchi nando wa Komori pia watabiha wao mabeja sha ele chora mulavira ndalivi wananyasi wa mabeja dukana Athman Nazali we mndu mhodari ngamona umru ya shinda ya subi ya mufti jumhuri ya mru mzee wa hatu Abubakar mzee mtukufu Hamadola ya ndandro leo azalienda ya mzaini hata tola ya hisaunai leo ngamona Athman Nazali ya shinda ya hilibu wananyawa sambi wa mtamdu wa nzuani ya washinda ya wanji harmweza ankiliza hata warende sambi kufuru ngamona wa Komori Athman Nazali ya shinda ya hilibu uwa Komori pia leo mti kubala ukana mabeja nganyinya hikma ni akila ukana mshindeze makriza hebana uo ezavirana zirisome ritende anerer tena ritende anerer ngarjuao ya ukana parmeze mbio Athman Nazali ya zendao ya negosieo dukane mandamano ya hanyu yao muyafanyi hausalama iliwa ulemengu waone ya ukana zila zaka uhabiliwa ya ukana ngabo diktature au ngabo mikonsi toka yonsi ya baziziwa harmwensi sifanyishihe ilie dunia waone ya ukana emikonsi hiyo ihalalishiha emikonsi hiyo ngeifanyishi hao badala nizonrikao wakauzi chanyishi harmweze media yode manaramba ukana kafaboliwali choro mmongar sinilo haukaya rimlinda ni ukana eba kweli nyide mwenda umapwe kibri Athman Nazali kwa honde nzia ya ukana wananyani wasaya wajiwa mbiseni harmwemba na inu iliritowe mchoto wa diktator wa Athman Nazali harmwema siwa lochoro mwanyaso wa mabeja ekaramba henamna yo zode ze analyse izode ze darbini riziremao na vole omti kubali ukana wanyanyaso mabeja woti ukombozi wala woti usujan ekale omwendei homrengo mfungwa jara isisambi hao mfungwa ja Abdu Hasani abo kamja risahilishe bwana wala kamja fanya hizo wa Komori hoji mlifu hatura komlida nizo wala kamja fanya miadi hauka leo garsar masuala ukana Abdallah nafungula Rais Mzamani nafungula Muhamadi mwana nafungula Dr. Salami nafungula Bobosha nafungula leo jemrudi mririhe mzo jeriketiramba ukana wanyanyaso wa mabeja na wafungula rijuse mapano neze bendera rione sole mengo ukana garsina onyasi wafungwa njaka ufikire namna hiyo kana garandora nje harmo errori yote njaka ufikire kana garandora wasuli harba onkadeu na msamahani
Naam. Aboleo garparao wanyaswa mabejo kwa kati kujavira rizishele rizi shahidi ziza siri kubale namna hiyo leo mtifanya ukutuzi wakati shihar mwa interview mwaifanya maonesa ukana na wandu wanzu wafanya hama banu unumani waonesa ukana ye daula haki ngonda hu sikori nzima vanu mabeja we daula haki ye mabeja shangabo ze tofauti vanu harumwa mbwana ye polisi ye utende harumwa mshi yende ibuenzia ibime hawa ione namne situation ikaudo ilio ekawa shindiha upare gendarmerie eke gendarmerie wa shindiha upare FCD avole wo mabeja eze plaza hanyo rizitoso auka mjia harma plan za ilmu za utaarabu wenda juu auka takribani ya mwala harma juma madaula mwala haima kungumanywa ya wanilieza haki za kibinadamu mwatahana maavoka mwaji aswire abumfanya udhomana abumfanya hazi ya kiustarabu shasi siriele wahe namna inu dokana nga mwendo mwapue kibri iyo ndiyo rimtsa haone na mwende mwapue ye kibri ya fumanazali ya itia da inu ya harami shaukana kabuna utuwa wafanyishi hemani farmwe daula ya Komori hauka iyo mengoni mwa eze sharutu za ntiza rengwa anotaji iyo mengu haina nti ikao itendelwa ni diktator yo ufuta mwendo utoka wonsi haina mwendo wenda nga ibidio kaido jo amrisha ya uwirili yeyeye ya rudia indike waruzu wajoka hamba evenge mime zintabishao dokana mabeja wabole wako rifikiri ya ukana nga mwendao an action nga ibidio leo mlau mwe peplo kwa moreilo ya mbanga ikozao nga ibidio tefuari hanyu muifanye nga ibidio mjonzi yani nga mumlabioni na Mwenyezi Mungu ya ukana nga mjuo ya ukana yeliwali wa moroni kana humnikani ruhusa ya ukana mfanye marshi itoka yonsi eka hamnikani abunga botwara mmo hauka yao ya taho nitido wa mwando wa tahao marshi Pacifique siriele wa ukana eka mla harmo ule mengu mwona seze prevokana kabasi mbana fasi ya ukaya liwali nene waziri wa hisa habari za ndani wabonsi juu uruhusu arma takriban na mahamisa anu kabati mmono ni shahidizi nji wananyasi wa uluawa wafumu harma manif Pacifique hata wadadato ze tarehingizo yabo ustaarabu hindi maubalia rifikira wakana umahalani mwalaha ema journalist internationali mwawataha ema avoka internationali mwawataha iwandu wadailiozi haki za kibinadamu mwawajuza rifikira wakana mrudimo waonesa nezavira mrudimo waonesa ya wakana zoka zitukiri abori kubali ya ukana nga mjao mjie an action ekanyi mjia epeplo komore kwa jamumbisizani ila wamaka iti ya hanyo za hanyu mfanya aweza hanyu mfanya sha hohondofu rilona takribani leora ishi ya ukana ye jumada mwanza mpare uwa Komor wakozao na diktaturi wa Komor hoji mfuwa mwapara o ikoni ye juma badinga ronoka wakati ngondo mwinji na haina katu wakati ngondo mwinji abwathu manazali ngutwalie ze taratibu isoka yonsi na bonga riziparisao ya ukana eze shartu za ukana emanifu yao ya fanyishihe ngavjo fanyishihe manifu ya uhosafu manazali haukangara nzori one bendera ijuone saukana katira isi shasi bendera one saukana bawaha heya ti bendera ya one saukana lewesu mambu hune shaibiri tishiheya ngara nzori one bendera ya one saukana fumani we diktator idalilu hawa wandu mengo hafungu wandu jana hataza wandu majana izo pia ngara nzao rizione karsumtarumuni yoti fiulu amri shabada rikubala na kanga simbana nzima abona rikubaliane ya ukana rititsomoze bwana inu ritihose bwana oi hawakatikao hanjia izunguzungu ngutsa ya uvira afumana zali ngutsa humlango uvira abo leonga rindora muhose rimsiseze mizi ritimhose ritifanye mza hakozwa Komoro karijalemewa
ngarsi tayari ngarjomene mbana ya hatu na sina Athmani Azali jusqu'au bout kabatso katika ole ori hunre taratibu yokana rihose mroi Athmani Azali karna ujwari samihi eze roho wazito wa Athmani Azali. Athmani Azali karna usamihi eze kufuru wa timbenzi ya hatu karna usamihi tizamba nro yaukane mbana inu ketufana na mbana ya jana enge wanu wanru wa siyasa mbana inu jika hisahale jike mbana inu hisahale shari huambi yaukana leo hugabiliwa na societe civil leo wakomori waodwa hugabili Athmani Azali inu timbana ijo hisa zongo zijuo jana wakawa ngabi jana rikana Abdallah Abdu Hassan demri ya kaukingi ya masiwa yao yonesa utukifu yonesa ufujari yonesa dhulma yonesa ujiujiro hanumwensi hatu leo haina mwana mkomore hailewa ukana reulonda ni reulobonze ukana kabati hindu shilona famani isodensi ya hahe leo wakomoru na huba ya ukawa rejea hanumwensi hao wainvestise wabue izin wafanye maendeleo ibahatia hatu ndabanu nabo Mwenyezi Mungu hapihandro haba huwanro hauka habenuwa maadui habenuwe mafujaria hensi haribenuliao mtana sari mrambuani yode manalewa Athmani Azali karti harmwa mzaha wakana udorambia wakana ngwanzore hadisi voti rizambanga rizambao Athmani Azali mahadisi ya hatu taho mlango wa ujushi ya daula iyo urohe ikahundu wanru wajomba ngwa uhosao yoti dalili ya ukana ngari johuva nafasi ngari omba Mwenyezi Mungu biidhnillahi ta'ala Athmani Azali ikahundu wanru wanafiki wamba ngwa jua kensi wa uhoso mwezi wa September ikaw ngari jua ukana ngabo wanru watarishiwa wajewa hugabili ari wajewa uhose rihutsehe thumma tena rihutsehe haukaya karna huva nafasi zinura zandisarangu jana do wonesa wa ufujari do wonesa wa dhulma do wonesa ukana uhibienzi le 24 mars 2019 Athmani Azali hujuruhu ya daula ya Komor uhibienzi kutira isi wa he daula ya Komor zinudezi huwao zinudezi hujusommo wanzu wanruwa hutukuze wambe ukawe raisi na weti raisi weti raisi wa he daula ya Komor wemru wa rengensi ya Komor anotage haukaidi wa hitwani uhundu wandu wa hustaribia wa hutoshonga wa hulatize haukaya kutina wakati kawe makatiri zambo yanu ulona bahati ya wensha armwensi ya Komor rawere arham ya haho remawari ya haho yode manale wo utsona mlango wobira yode manale ulota yarupu wana wa Komore zitwa pia dilo na mimi uzamba ukana badingu rendo hena mnayo haukaka bati mrujo timbeze kufura Athmani Azali ya zifanyao mrafanye mzaha yambengu tilio hindi haukaba nuoi vanu hate 2024 kana ujwa utilia na yungu oneze hatuari jodwa zimuhunde yabo nguoneze hatuari jodwa zimuhunde yabo kelke swa yode mana leo harianzo wa hosihe kuna ujwa uhosiha haukaba nengeri kaharma inu siyasa 2016 zenrabu wafanya no wizi mwa ufanya abo mwahi libu wako mori mwahibe malimwa jire na matajiri mahunda mazamba mahunda majumba zosi ujuwa karizoya rizoya mdijuru huwe namna hiyo shale wanja daraja upuozitwa le wanja daraja upuozitwa na utoa roho ngofikiru kana ngarjoka usamihe namna hiyo ngofikiru ukana ngarjoka henda wakati wakana leori kubale na wakane zabira zibiri ekanga buzikwamba zibiri tinda hizo kuna ushinda urejeze roho kuna ushenda urejeze dia uifanya sambi na Dr. Salami Athman kuna ushinda urejeze roho mengo wazito wa harmwenzi ya huyo hufanya kango fanyo mzaha faut pas jouer avec le feu kwamba ngo tezo no usalama wa hensi leo tiketsulo nja zunguzungu na midarani rohambe ko muswaha ho kwa utimwema rishangaze utirishangaze o muswaha ho kwa una ukamwema neze mbio riomba urikane muhadhire namna inurio neze mfio za haho mashairi ya hansi harumwe majafomo ya hatu joka utweze na dhiri ya mashairi ngarumbo Mwenyezi Mungu rikena mumo rije karumwe plesa uhuru hiyo ho usiku ntubu ijo hankeza ritoe mashairi ya hatu wodo usiku ujo uona kamkomori eje bahata wa ule wa husindi hao yabo leo ngojo ona ngojo hanza wakause mahoti shwa kati wako na Athmani Azali ngarjo harumwe bakela mwiso la mpango hatu
دوونه سوكنا غرس هرم حطارين زيرو مولد هرم الدولة هاتو hau kama nule wathma na zali hende hata harenge mazenfu ya mji hawarendewa na madiktatori hau kari mwabiani mitodo zamba ngasina takriban ya mezi 6 naonesa ukana bwana woi we mutaalamu we hende hafanya informasyo ya kidiktatori we hende hafanya informasyo ya kiujuruhu we hende hafanya informasyo ya umanipile izo yafanya hinri hatende hanji harimwe mabavu yonda ile wakati ila mwakawona kiki haina shemfwa mji utsohar mwai maditso ya mdu ya kiki kaja kaujwa uhezeshe hitwa yode mana yende ya banguwe mazemfu ya mji pia harumwe miji wafanywa mazemfu ya mji ya joka paraleli ne diktaturi ya fumanazali abwele onga subutora mbekana nane mazemfu ya mji ya lohorumwe miji mrede hama diktatori haukanyide msaidia we mruo ya juru huo yode mana leo ya mbahatishani hata adana mila ya hanyu inu leo ya itenda shihere ya irenga ya irwaria yode mana leo mwalembezeze nsingo na mnainu mtsona bobira ya treti ya hanyu mtso hiparisa haukahanza taratibu ya ukana ya domsongani ya domfanyani janku he mtambazani tsohole leonga mjuhanga mdotunda yosu kwa thumana zali ya jaunsundai yosu kwa thumana zali ndombo wa komoreze nrabonsundai ili mwende beti salama mwende mwadorengeze envelope za ralishihwi wea munguliliani haukabala nyinyi jana mkama independa anikamjaka walikiana na siasa yode mana jana inotabilite ya Komori mwaka ujwa mwerema nkasuha mwaka ushinda mwela ba raisi wa daula mwaka ushinda mwezi ya mwendo wa raisi wa daula inotabilite mkana placing kuharumenti ya hatu jana rakananti shatile orlo na foro jana rakananti inotabilite mkana fuvuku hauka mka ushinda mwerenga saksio mka ushinda mwezi ya raisi wa daula atifanya hizo leo mrende hadombonya wa hera isi ulo yabo haukaya hamtoreani hajua hizo ya kaufanya hamsijini ni nyonsi pia inga mwanzomwa bilwa hindri gamonzomwa bilwa hindri juziri yono mlaba ikiludhanin wangazija mlaba ikiludhanin na notabilite hanyu hiyo nyini duandu ikawe kanga mwanzoma pesa notabilite beshe mrako hoa ni ujwa mbari hulaba bakuja ba usopande leo wafumana azali kweli guzindrere yarengo bwala mharuma jitronti ngoni ya jirende kaye deze hamadi deze notability za homa siwani banu kweli mkenzi ebanu lewe kami mimaudu tisi hiho tirenge johona mharuma tichanga mjoka unambendri na mrambi nga mjoka unambendri ngamjoka unambia hindri ekale omhalalisha ukanafi manazali ngena furso ya ukanaleo yarende kaye yede grand notable hale shilashika hidwa shanga mjuwao afumanazali youzamba ukana mru nande yatinde haukawoi hatuomzi wawona hane santima liwene tuabilite kamtina mbabanu warudia haukari mwambia na ukana diktator afumanazali woi we mru mhodari hajaha munguza hatowa haina mba aktivite itoka yonsi iliwake Chris ilima uduye mparane hesha hena mneinu mdo wani homa bisi ni mwenda mwemba wa aeroport haukanga aminoka na mwenda ihonga mdo mavuriweta halili heni mdo honda sara lishuhi rejo mjini kamjashinda mwaelewa hailewa ukana inotabilite nyushinda mjilele hemi konti hanyu ni adami lahanyu hailewa ukana kema shughuli ya jani kamhalikia na siasa wala ni kamtahamzi juwe leo hamrengeni hamsongoni harenge ada na mila yodo uyendeso yodo imiliki humedimsaidi yodo irongoleo washonje walo harmwezi afuma nazali wodo wandu kangwa nzo atarumwe ada na mila emanu leonga monzo mdu wasulishenda emanu leonga monzo mbe wa komorinda babi yode mana ranzona mbi wa komori na fikirindo haukaba na hazisi do utowe diktatori woi ne mabandi wa mzingiza vanane mazemfwa mji yanunga nzo ya jala lusiwa imazemfwa mji wandu ikaulo do atende miji ya hatu wanunga nzo wala lusiwa na hukuma nziro hauka wandu wasaidi yao upeunu wandu wasaidi yao ze kufuruzi hundu nsi ya hatu de mazemfwa mji wa jundu harumwe miji
abunga bo hazinziro anzori bidiritwale hokaya ndongoti dokari tonroi ngarsina na ukombozi wabili do ukombo emiji ya hatu ikaunga mona ukaire ngo emazefwa mji pia ngo harumwe sindano ya Athmani Azali ngo harumwe madziso ya mdu wa hewa ziro hiza habari za ndani yo hukman ziro nguna rauni yenti ya hatu mnyezi mguna jaili yenti ya hatu ikensi ba ngamzirio sifude enotabilite jana mkoshinda mwera baraisi mweshinda mwerenga sakso harumwenti ya hatu mshidi mkana daraja na swara fana itiso shanti leonga mmonao hata wehe ya mbaba wahanla banto Johani mlabe yabunga mmonaka uo mwedo enga mmonaka wako kweli msike swarafa enga mmonaka kweli nga mwenso tarehe harumwenti yabunga mmonao kana kweli nga mwendao mwendo waki inswafi yabunga mlelao yabunga mrenso harumwenti yabo kweli hatima hanyungio njema yabwe maharibi hanyunga joka uviraje ye 40 hanyunga joka ukaje haukaja narikana itiso leona mzee wa mharuma harumbuema tsena mnainu mrurindrinda leo kati mdu ajokubala yari hwataya haunishe mrumze yambe ukanale ofaru kurihula bambu na msojo himani mlabe rairo wanduhuzo haukaya ye mila uyo kayiti haukamila yozi ya twabiambi mila ibidiri monene harmwana nyasu wa Komori wahulo wa hafa abo ne mrulo yabo watushina makanti ngone sautukifu tide mafundi ya dini shale okwele hena fundi wa dini atunda aya ya usaidiambi abole okasu kati kana hunda mbaindwe hala yebano imani ya hanyungi onda huba mafundi ya dini tifudo mwiso hangu minsina fundi na kaudon fikiri harumwenti ya hatu chotu ustadhali haji shale wo kweli hende daraja hakubali mrujia mwana hehumedi msaidi ya msiisi harumwa msutu ya laita shababi alihaji humedi msaidi ya kweli ukubali ngala wairoho remeli subhanallah Mwenyezi Mungu na rauni kwezi wa Komoro abenge hamiso riviri ya upande wahusu wanyasu wa mabeja ya ukaya ngaibidio ewa ngaibidio riste ngaibidio ristehi wa Komoro na dewao ngaibidio ristehi imiadirerengano wa Komoro nenamna muhabili Mwenyezi Mungu ajaalieni mkedo babul baraka ya upwe kiburi ya Athmani Azali mkedo sababu mkedo nsongeza leo ya Komori juhunda maslaha na mtulivu wa amani mke sababu ya ukana ye mruoi rihunde taratibu rimtowe haukaya sisi kartusa harada yenkuhuisi hao yenkuhuije kanda mine tawe itiparo huja beina ihe hata uwingwa mfukare shangar sina madhumanio de bwana woi hauharaka rimtomba bahanu yabo yodomba bahanu sisirilio shakartusa hankuhuisi kanda mine tawe ne tawe hata itawe tena ribiri rimwene sani izunguzungu ilo na Athmani Azali rimwene sani omsafara Mozambique ne namna ya rengwa iho Addis Ababa ne namna ya champiwa ya mbilwa haraka ya rejei yode mana sheiduruduru shahom konsunu ya utsahima katamwisho yanu ili wandu mhose ebengele wori trenge bahati ya hatu ritomoza ritidhulumu wanyanyasi wa ulawa haukayomba bahanu wajoka ya kwa nauri samihi gaibidio rikingie yembana inu ritifanye mbamza hiso kayonsi wala batike mrujo fanya mba taratibu ya ukana ngu tabiho haungu deku haukaya ngarsi haza ngarsi hashiri ngarombo Mwenyezi Mungu muda utso hale banu haina mwana Mkomoro tushinda ya rambua analizi ya hule shaya rambu ya ukana yemruoi sange karibu na ukaya shindihe ukaya ze taratibu ya zitahao duhundu mzia
ne hundwa mlango wa ukana ya beu hensi ya hatu ya rohe ikaonga monao ebenge ngartau samaha ikanga makaulu kao haswa tandar mwanya nyaso mabeja riatekeleza kamjajiviwa shanga bidu mkubali ya ukana ngarsimbwa nzima ngarsanga ufikira nzima ngarionao ze analyze ngarionao ze commentaire ngabidio rifanye haina taratibu tsukayonti riksane riti hosebwa na woi ngabidio rifanye haina taratibu tsukayonti ristehe miadi hatu wa Komor ngabidio mrambwele swala lenu la ukana ngamnidwa una ndongombili ngamnidwa mkedo tarehe harmensi ya hatu ngamnidwa ukana mkedo maadui wa hensi ya hatu masuala maili ya ngamnidwa ukwezo wa Komor rimwene sane ze jitahidi na ze juhudi zifanywane gouvernement exil ya tendelwa ni mtukufu Mustafa Said Sheikh yezembiwa zendao ho uongozi tena wa hewa waziri wa hizi habari za ndani Metro El Arif hezi jitahidi nane ze baraji kangu zifanyio ya diktator wa Athman Azali hata mpaka ndabo ngarto sawa wa Komoro watukufu mridunga unu mjoka uridunga mimbada dabanu ritahe samaha haina makaulu kao kaja tekele yanro ekanga makaulu mai ya ruha banu wa usaidizi wa henzi ya ufujari Athman Azali ekanga makaulu ya lawanro wa usaidizi wa Mwenyezi Mungu nane malezi kaulu ralelwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.